kaigsunan, ang atong topic karon ay ang mga milagro ni Kristo diri pa sa kalibutan mga kaigsunan. Kay naman gud sa San Juan 9:6 City mga kaigsunan na ang buta iyang giayo mga kaigsunan ina niya nga pangilamos ngadto sa lanaw sa siloy ug ang buta mga kaigsunan nangilamos ug nakakita na siya mga kaigsunan. O San Juan 5:3 mga kaigsunan ang bakol makaigsunan giayo ni si Kristo naglukso-lukso ang bakol makaigsunan naulagsaw ug naayo siya. Ug sa San Lucas 5:13 makaigsunan ang sanglahon gihikap ni si Kristo ug naayo ang sanglahon. Sa San Marcos City 37 makaigsunan ang bungol ug ang amang giayo ni si Kristo. Ang bungol nakadungog na, ang amang nakasulti. Ug sa San Juan 11:43 ngadto 45 makigsunan 44 makaigsunan si Lazaro nga namatay gisinggita ni Kristo. Lazaro bangon o gawas, o si Lazaro ni bangon o gawas ug nabuhi nga namatay na to si Lazaro makigsunan. Ug sa San Juan 6:19 makaigsunan si Kristo nilakaw sa tubig sa dagat nga na siya ang iyang mga apostoles makaigsunan nga laod makaito si Kristo nilakaw sa tubig. Ug sa San Marcos 5:41-42 makaigsunan ang bata usab namatay 10 anyos makaigsunan o gipabangon ni Kristo ang bata ni bangon iyang gihikap ni og nabuhi. Sa San Mateo 14:21 makaigsunan linibo ka mga tawo nga mikaon sa milagro ni Kristo nga giingna ni Kristo ang mga apostoles pila man kabuok nga isda nga nasa bukag upan giingnan si Kristo sa iyang mga apostoles nga 2 ka isda o 5 ra ka pan o gipanalingin na ni Kristo ang panong isda nahimong linibo makaigsunan og ang tanang nga 5,000 ka mga tawo nga tuwa ngadto nangabusog mga kaigsunan. Mao na mga milagro ni Kristo mga kaigsunan. Na San Lucas 8:33 makaigsunan ang yawa ni sud sa lawas sa tawo o gipagawas ni Kristo. Grabe kay yawa ang makaigsunan bisag kinsa ato way makakapagawas. Pero diha ni Kristo makaigsunan pinaagi siyang gahom kay siya Diyos man siya digawas ang yawa makaigsunan. Ug nisulod nga sa baboy. Unihangyo ang yawa ay pasud sa baboy. O makaigsunan grabe kay makaigsunan. Ug sa San Juan 5:9 San Juan 5:9 ang usa ka paralitiko nga masakiton dugay na dayto mga masakiton makaigsunan dugay na dayto makaigsunan ug giayo ni Kristo na siya ka mga tawo makaigsunan ngano na ayo ni Kristo makaigsunan mao gini si Kristo makaigsunan pinaagi sa iyang gahom na siya Dios makaigsunan mga makaigsunan nga tawaton pinato si Kristo nga isip siya Dios makaigsunan tungod sa iyang mga milagro makaigsunan diri pa sa kalibutan. Tinaaman sa Isaias 35:4-6 makaigsunan nga tagna nga ni Isaias makaigsunan nga nagkanayon nga magbaisog kamo ug ayo mo kahadlok. Moari na ang Dios makaigsunan ipasabot si Kristo sa wala pa to mapakatawo si Kristo makaigsunan ang Dios. Tagna na Isaias o moari ang Dios sunan moari ang Dios na manalipog kaninyo og mukigsangka sa inyong kaaway makakita na ang buta makadungog na ang bungol makasulti na ang amang makalukso na ang bakol daw lagsaw amao ni makaigsunan. Sumasa kung kisulti ganiha makaigsunan sa iya mga milagro niabot ni si Kristo na klaro kayo na sa Isaias 35:4-6 nga katumanan yun si Kristo natuman yun nagibuhat yun ni Kristo sa pag-ayo sa mga bungol o sa mga buta magigsunan
nabuhi kay mga patay. Mao ni makaigsunan daghang kay mga laing reliyon nga di magtuo si Kristo nga Dios. Amo ni prueba makaigsunan. Gani ang primero gyud niyang milagro makaigsunan kato sa kasal sa Kana San Juan 2:9. Dadi ato to ipakita niya ang iyang milagro mag-isunan isip Dios iya patong kitago, pero si Mama Mary ni hangyo kaniya nga nawagtang na wala nay bino dong nga sa ngari dong yan ingon si Kristo sa may ato babae nga binalit raman ta kay sila kustumbre makaigsunan kay di man pwede nga bisita ra ka mo dalit kag mo kuan kag mga kasa nya tuod man kay si Mama Mary man wa balibari ni Kristo makaigsunan kay pinangga niyang ginikanan o giingnan niyang mga apostoles pagdamo o unom katadyaw nga tubig dad-adri ka nako o gipanalingin na ni Kristo ang tubig na himong bino perting tanlas sa bino magsunan sa tibuok kalibutan nga way makahimo katanlas sa bino ni ato magsunan maunay mga milagro ni Kristo makaigsunan nga siya isip Diyos okay makaigsunan din nila ko kutob ug daghang salamat.